Oktober tali Jibroi Shalmerwa TIPRA Mothani bekakte kasa koto lokotum panda khlaijangani thangai tongo Khumulwng abono tui lua jijak tang betang Khumulwng ni simi Dasharampara Jora TIPRA Mothani Bana Kailaikha YTF Bana Kaithani manjaka YTF GS Lemon Debroma tei Takarjola Zonal Chairman Apon Debroma Totona hambai chungzunung saimano khana 14 October 2023 jin TIPRA Motha party ni oro khana mega mass gathering na thangai tongo oro sudu o je mega mass gathering o muloto ekta demand chini greater TIPRA lino issue khai chini khana gathering tongo ta chungzunung saimano bazar jono saimano Meghalaya ni chief minister borong kana honorable chini sar kondat sangma bo khana thai tongo the pin logi pin आज Meghalaya ni cabinet minister logi phainai china Khumulwng oja am chayo abaga chingomna rogin kubunga siklar tongo prayaro 200 are sikal tongon baksa ayang Dasharampara digi thakjak baksa jrai digi thakjak flag kelai tongo pat ke khana oja mega mass gathering no mujang rona bagai tai success khaina baga jaga chunggon mili oro flag kelai tongo khana ni aje kotol loko kothum ni bagai tam boma khake lowa jijak gi tong tabuk sung jara lowa jijak to ready khana sara TIPRA ni borok phainai o Khumulwng chini pray 30,000 plus minimum mante bongnai কিন্তু মিনিমাম 30,000 বড় খানার চিন তিরমথা পার্টি জমায়েত নি ও জায়গা জমায়েত নাই এই আপনার গই অলরেডি প্রিপারেশন কাহাম করে চলি দङ নর থাইনো কোন স্টেজ তাंगलाय दङ साउन्ड रजन फाइजाक তে गोबां प्रिपारेशन काहाम चलि दङ खानार चिनि हानि बोबाग्रा फाइनाय बिन क काहाम जों खानाय मानाय चिन TIPRA सरिन दुख कसन जों खानाय मानाय जों तां गेरा TIPRA सानलाय मा दं जों आपलो जों खाना लायनाय ताय अ Khumulwng থেকে जों खाना दिल्लीआव একটা मेसेज रहनाय जे TIPRA सारक যে 70 বছর 75 বছর जों बंचित दं माने जों तां गेरा TIPRA सानै दं अ खरांनाबो खाना अर Khumulwng सिमि जिरखौबै खाना दिले जरा खानारना बागै जिनि खाना बुबार कक सानाय आबन यागलो Meghalaya chief minister bu खाना चिनो जे गेरा TIPRA नि ककना ताइ ताइ TIPRA सा गेरा TIPRA नां आथिनो को खाना सानाय ताइ नोटिस नि जे गोबां प्रब्लेम दं माने बिसेस खाय इन्डिजिनियास बरंनि आबरं तिखौ खाना अर को सादांनाय je banner kaijak mane o samung gangke biang ni simi besak jora banner kaijak itong tini banner bises kai por sara Khumulwng area ayang madop ni simi yang je Khumulwng motor stand je program mai am pora yang je anak khola diwo amon diwo yang je ninta tam sanai ayang belber thama road je mane yang je main building ang digo flex first tun kaijak itong pai thago kaisa sangmung alada hasteni Meghalaya ni CM je jagao nongni loko kothum pandao phainai gangke lokorok ni bagai boba hai message tongnai haste ni boro okra borok ni bade bo alada haste ni je oba ke greater TIPRA leno support khai tong ke TIPRA sarok ni lokorok ni bisingo boba hai kok kasar mong tongnai kok kasar ma ekta tongnai naji जों TIPRA sarok ni khorang no जों je sanai dom गेरा TIPRA leno hamjagei obro iyobo nangsu ko TIPRA sate basiliya hanai amo শুধু মাত্র TIPRA ni borok simila TIPRA leader similia TIPRA ni phatar ni Meghalaya hinjang गोबां ono hasteni borok nor lokha जों दिल्ली रग थाङो जेफोर गेरा TIPRA ni सानलाय प्रो गोबां ono जागान hasteni borok फाय गोबां स्टेट नि borok leader फाय कक सापायja o गेरा TIPRA ni khorang TIPRA sim bathakliya TIPRA ni phataro bo leader saima kani TIPRA sarok o गेरा TIPRA ni sarte basiliya obno jodi TIPRA implement khayanga जों TIPRA sar kama sinai hinai abo गोबां leader माने बर साइमा फादानि बर साइमा काबरो जेको सक्सेस हने जों को बानसुको आबुल यागलो खना जे फर Meghalaya नि CM ओ इशुलदि कक सानाय बरत फरकसा ताम सानाय एकटा इंडिया नि बाचिन जे भारत हास चिन जे भारत नि जे ता इंडिया नि बक लिडार कटर बर बनि खुक्ति कक माने अकक हक हांगा तेबो सारा इंडिया पि जानाय हने अनेक विश्वास दं Swrangchati News and Entertainment Channel engka TIPRA hasteni belai kotor awibong manjak pogrok channel 2017 bisini simi tabuksak jora TIPRA hasteni tamo TIPRA sha tamo wansha jotoni thanimuno kubui koktuma awai khlai tongo tei tamo TIPRA sha tamo wansha jotoni khawodo Swrangchati tongo जों जतनो साइमानो असामताय tabuk joto hoda dofani ter ngei basakha असातेर बेलाय सामबाय फैका आबुनि बगैनो अतेरनो अहम ददंख्लाय हासनि लोकरकनो असामताय फुंगनि बगै असा बेरायमा हिनै कायसा पान्दा तबि फैका Swrangchati
chini pandawo tongnai osateni sekang osa pendel beraimani mohaloyantui koklam saraimani osamatai berailaimong te bijoy dosbiro osamataino gahamki nainahinki joywinai tongbi Swrangchati Swrangchati নিউজ অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেল ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ককবরক চ্যানেল। আমরা 2017 সাল থেকে রাজ্যের তিপ্রাসা এবং বাঙালিদের হৃদয়ে জড়িয়ে রয়েছি। আমরা সকলেই জানি যে দুর্গাপুজো বাঙালিদের সবথেকে শ্রেষ্ঠ উৎসব, যা আজ সকল সম্প্রদায়ের কাছে সার্বজনীন উৎসব। পুরো ত্রিপুরাবাসীদের কাছে এই উৎসবকে আরও রঙিন, সতেজ এবং আনন্দময়ী করে তুলতে আমরা দুর্গাপুজো উৎসবের সাদরে শারদ পরিক্রমা নামে একটি সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিচালনা করতে যাচ্ছি। আমাদের পুজো অনুষ্ঠানের গুলির মধ্যে আছে প্রাক পূজা পরিক্রমা, মহালয়ের আড্ডা, পূজা পরিক্রমা যা চতুর্থীর পর থেকে শুরু হবে, আরও থাকছে দশেরার আড্ডা। আরও বিস্তারিতভাবে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠানের বিনোদন দেখতে চোখ রাখুন স্বরাংচাতির পর্দায়। Shortnamomani jodo triprani lokorokno osamataini bagai anikhani chibai tai khakang biafaro. Shornakomal shorodorgani offer thanks to Zatnai 11 October ni simi 21st October Jora. Osamataini offer norokibala podre bot shokat tai discounts roga mani manai. Joto mane paithani wo norok rangsak ni puisha tai 100% kampani yok iwo tai discount ni making charge so norok okay mane. Khumulwng o asamatai ni Jora o norok jotoni nok no kungono kaham kereng ongthok chathok jeng sasangni tongthok. O mohai Jora kaham ni Jora o Shornakomal Jewelers tubui phaika norok ni bagai kaisa kaham offer. Ora jagao norok manai rangchak ni bainawo 25% ke khaiklai mung. Tei mega lucky draw tongnai 40 gram ni rangchak ni kanmane. Hangki daily lucky draw ke tongnai kaitham home appliance. Tei ora jagao kejam rangchak ni mani no selaiei norok hallmark ganang ketal rangchak ni mani mana nibo shape mana. O mandano regi norok jotona no worok no ang khabais khobo. Hangki o samatai ni Jora norok jotoni bagai no jeng sasa tei tongthotok ungi tongthok. Hambai.